بچی ہے، اگر بچی پڑھ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں بچے کے مقابلے میں، لڑکے کے مقابلے میں بچی کے لیے پیمنٹ زیادہ کرتے ہیں تاکہ لڑکیاں بھی اسکول جائیں اور لڑکیوں میں ایک جو ہے تعلیم کا رجحان زیادہ پیدا ہو۔ اس کے ساتھ جی آپ لوگوں کو اس بار بے نظیر کفالت پروگرام کی 3 قسطیں ایک ساتھ ملیں گی اور پھر ڈبل قسط یعنی 2 قسطیں دوبارہ ملیں گی۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ملا کے آپ کو 5 قسطیں ملنے والی ہیں اور وہ بھی 1 مہینے کے اندر۔ تو ان قسطوں کے درمیان کتنا انتظار آپ کو کرنا ہوگا؟ پہلے بچوں کے پیسے آئیں گے یا پہلے کفالت پروگرام کی قسط آئے گی یا تمام قسطیں ایک ساتھ جاری کی جائیں گی؟ تو یہ تمام قسطیں جو ہیں وہ آپ کب تک وصول کر سکیں گے، کب تک یہ آپ کو قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی، اس حوالے سے حتمی فیصلہ آ چکا ہے۔ تو آج ہم آپ کو اس بارے میں مکمل معلومات دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کے حوالے سے انتظار میں تھے، آپ بھی قسط لینا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ہو چکی ہیں ختم۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ آپ تمام لوگوں کو جو پہلے سے پیسے لے رہے ہیں یا جو لوگ نئے اہل ہوئے ہیں، ان لوگوں کو اب باری باری قسطیں ملنا شروع ہو رہی ہیں، اور اس بار آپ کی کوئی تھوڑی رقم نہیں بلکہ بہت بڑی رقم آنے والی ہے۔ جہاں پر صرف آپ کو 13,500 روپے کی قسطیں ملتی رہی ہیں، وہیں پر اس بار آپ کو 30,000 40,000 50,000 یا اس سے بھی بڑی رقم ملنے والی ہے۔ تو اس بار یہ رقم آپ پوری کی پوری گن کر کیسے وصول کر سکتے ہیں جس سے کوئی کٹوتی نہ ہو، آپ کی پوری رقم آپ تک پہنچائی جائے، اس پر بھی بات کریں گے، آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسے حضرات جن کے پیسے اچانک سے بند ہوئے ہیں یا اب انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ انہیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ان کے پیسے بند تو نہیں ہو گئے، تو اس بارے میں جتنی بھی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ کافی سارے لوگ اس حوالے سے بار بار سوال کر رہے تھے کہ انہیں مسئلہ آ رہا ہے اپنی سم لینے میں، اپنی قسط لینے میں، تو آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان کے جواب بھی آج اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں۔ اور اسی ہی ویڈیو میں کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان پیکج کی رجسٹریشن کیسے کی جائے اور رمضان پیکج کی رجسٹریشن کب سے شروع ہے، ہم کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، اس بار رمضان پیکج کے تحت کتنی امداد ملے گی، راشن ملے گا، مفت آٹا ملے گا یا رقم ملے گی، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اس بار رمضان پیکجز کی رجسٹریشن سے لے کر امداد لینے تک کا طریقہ کار آپ کو صرف اسی یوٹیوب چینل سکل مینٹر پر بتایا جائے گا۔ تو اگر آپ بھی رمضان پیکج میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس بار کی رمضان پیکج نگہبان رمضان پیکج 2026 میں ضرور اہل کیا جائے اور آپ کو امداد جاری کی جائے۔ تو بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، تھوڑا سا غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار آپ کو بڑی رقم ملنے والی ہے، وہ اس طرح کے آپ کے بچوں کے پیسے بھی اس بار آنے والے ہیں، کفالت پروگرام کی رکی ہوئی قسط بھی آنے والی ہے، اور ابھی تک تو پہلے والی قسطیں جاری ہونی ہیں جس حوالے سے آپ انتظار کر رہے ہیں، اور اوپر سے 2026 کی بھی پہلی قسط کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کا بھی وقت قریب آن پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس بار آپ کی بہت بڑی رقم آنے والی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے محتاط بھی رہنا ہوگا۔ تو اسی پر آپ کی حفاظت کے لیے اور آپ کی یہ رقم آپ تک کیسے محفوظ طریقے سے پہنچائی جائے گی، تو اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ کافی سارے لوگوں نے سوال کیے تھے، تو ان سوالوں کے جواب بھی پہلے دیتے چلیں کہ کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہوا ہے، ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو زیادہ سوال ہوتے ہیں ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں، مطلب ایک ہی سوال جو زیادہ بار پوچھا جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ویڈیو کا حصہ بناتے ہیں، اور جو کوئی پرسنل میٹر ہوتا ہے پروگرام کے حوالے سے تو وہ ہم فوری طور پر کمنٹس کی صورت میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ایک اہم ترین سوال ہے کہ بھئی ہمیں سم نہیں مل رہی، تو دیکھیں اس سم نہ ملنے کی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کسی کو تو اس وجہ سے نہیں مل رہی ہوگی کہ اس کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہوگا، اور کسی کو سم اس وجہ سے نہیں مل رہی ہوگی کہ اس کے نام پر پہلے سے 5 سمیں رجسٹرڈ ہوں گی، کسی کو اس وجہ سے سم نہیں مل رہی ہوگی کہ اس کے فنگر پرنٹ صحیح سے کام نہیں کر رہے، ان کی بایو میٹرک ویریفیکیشن نہیں ہو رہی جس وجہ سے وہ سم نہیں لے پا رہے۔ تو یہ 3 ممکنہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر آپ کو سم لینے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کا اب آپ کو حل بھی بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً جو لوگ سوال کر رہے ہیں انہیں یہ پتا ہوگا کہ وہ سم کے لیے اہل ہیں، لیکن ان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا جس وجہ سے وہ سم نہیں لے پا رہے۔ تو اگر آپ بھی سم کے لیے اہل ہیں، 8171 ویب پورٹل سے آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ وہاں پر آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ سم کے لیے اہل
हैं। तो अगर आप भी सिम के लिए अहल हैं और आपको ये मसला आ रहा है, इनमें से कोई एक वजह भी बनी हुई है, फर्ज किया आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है और इसी वजह से आपको सिम नहीं मिल पा रही, तो भाई इसका एक बेहतरीन हल है। अब थोड़ी सी एहतियात भी करनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप नादरा चले जाएं और वहां से अर्जेंट बेसिस पे आईडी कार्ड बनवा लें, तो वो आपका नुकसान हो जाएगा, आपको प्रोग्राम से निकाला भी जा सकता है। तो इसका हल नादरा से ही होगा। बस आपने नादरा जाना है और उन्हें बताना है कि आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है और आपको कोई अर्जेंट भी आईडी कार्ड नहीं चाहिए, अर्जेंट एप्लीकेशन भी आप नहीं दे रहे, बस नॉर्मल शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना है। तो वो आपका नया शनाख्ती कार्ड बनाएंगे और एक टोकन भी आपको जारी कर देंगे। तो जब वो आपको टोकन मिल जाए तो उसके 24 घंटे के बाद आप दोबारा अपनी ये BISP की वॉलेट सिम लेने के लिए करीबी कैंप साइट या BISP के ऑफिस से जहां से ये आपको सिम मिल रही है वहां जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको ये सिम जारी कर दी जाएगी, उसी टोकन पे भी जारी कर दी जाएगी। अब दूसरा मसला ये है, ये भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ आ रहा है कि उनका शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर नहीं है। जब वो सिम लेने के लिए जाते हैं और अंगूठा लगाते हैं, अपनी वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो वो उनकी सक्सेसफुल नहीं होती, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कामयाब नहीं होती। तो वहां पर ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट सही तौर पे काम नहीं कर रहे होते। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप नादरा चले जाएं और वहां से फिंगरप्रिंट्स जो हैं अपडेट करवाएं, फिर 24 घंटे के बाद दोबारा सिम लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला अगर है तो खत्म हो चुका होगा और आपको सिम भी मिल जाएगी। अब तीसरे नंबर पर जो मसला है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो सिमों की तादाद के हवाले से है कि आपके नाम पर पहले कितनी सिमें हैं। देखें भाई, अगर आपके नाम पर पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड हैं तो इसका हल ये है कि आप अपने नाम से कोई किसी भी नेटवर्क की एक सिम जो है वो डिसऑन करवाएंगे, अपने नाम से खारिज करवाएंगे। खारिज करवाने के दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के बाद अगर आप चले जाते हैं अपनी BISP की सिम लेने तो इंशाल्लाह वो सिम आपको मिल जाएगी। तो भाई ये कुछ सवाल थे जिनका जवाब आपको बताया गया, बल्कि सवाल नहीं ये मसाइल थे। काफ़ी परेशानी बनी हुई थी उन लोगों को जिनको ये मसाइल आ रहे थे। तो अब उम्मीद काफ़ी है कि आपको इन परेशानियों का हल मिल चुका है, तो आप ज़रूर हल निकलवाएंगे। अब अपने ख़ास मौजू की तरफ भी चलते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इंशाल्लाह 26 जनवरी से बाकायदा तौर पर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त मिलना शुरू हो रही है। तो उस किस्त के दौरान आपको बच्चों के पैसे मिलेंगे, कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त मिलेगी या 2026 वाली किस्त भी अदा कर दी जाएगी। तो ये आप जानना चाह रहे हैं काफ़ी सारे लोगों ने, क्योंकि उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछा है। तो इस हवाले से आपको बता दें कि इंशाल्लाह 26 जनवरी से किस्त तो इंशाल्लाह आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ बावसूख ज़राए की जानिब से तस्दीक की गई है कि 26 जनवरी से ही किस्त जारी कर दी जाएगी। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उस किस्त में क्या कुछ मिलने वाला है, तो भाई उसमें आपकी कफ़ालत प्रोग्राम की अक्टूबर तक दिसंबर 2025 वाली किस्त मिलेगी। साथ में आपके बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे। वो तो आप जानते हैं कि आपकी अक्टूबर तक दिसंबर तक की तलीमी वज़ाइफ की रकम जो है वो भी रुकी हुई है और उससे पिछली किस्त भी आपके बच्चों की रुकी हुई है। तो वो टोटल तीनों किस्तें बनती हैं, वो आपको जारी कर दी जाएंगी 26 जनवरी 2026 से। अब दूसरा सवाल ये भी काफ़ी सारे लोगों ने किया है कि भाई 2026 की जो पहली किस्त है वो कब जारी की जाएगी, क्या वो भी इसी 26 जनवरी से मिलना शुरू हो जाएगी या फिर उसके लिए हमें कोई इंतजार करना पड़ेगा। देखें भाई, वैसे बावसूख ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इंशाल्लाह फरवरी तक आप तमाम लोगों को ये सारी किस्तें जो कि 5 किस्तें बनती हैं, पहले वाली 3 रुकी हुई और जनवरी तक मार्च 2026 की कफ़ालत प्रोग्राम की और बच्चों के वज़ाइफ की जो 2 किस्तें हैं, मतलब एक किस्त दोनों प्रोग्राम्स की, तो ये टोटल 5 किस्तें आपको फरवरी तक जारी कर दी जाएंगी। तो अब उम्मीद यही लग रही है कि इंशाल्लाह मिड फरवरी तक आपको ये जनवरी तक मार्च 2026 वाली किस्त भी जारी कर दी जाएगी, जो कि 2026 नए साल की पहली किस्त होगी। तो अगर ऐसा होता है तो हम आपको मजीद भी फौरन कन्फर्म भी कर देंगे, आपको बता देंगे, लेकिन चांसेस काफ़ी लग रहे हैं कि आपको ये किस्तें ज़रूर मिल जाएंगी। अब हम आपको ये नहीं बता रहे कि 26 जनवरी से ये पाँचों की 5 किस्तें आपको मिल जाएंगी, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो पहले भी हमने आपको बताया है कि इतनी बड़ी रकम आपकी आने वाली है इस बार। काफ़ी सारी ख़वातीन की रकम आप देखेंगे कि भाई वो 50,000 60,000 से भी ऊपर होगी। अगर आपके कम स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर भी आपकी 25 से 30,000 से ज़्यादा रकम आने वाली है। तो ये रकम वसूल करने के लिए भाई एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हम हर वीडियो में ये बात बार बार आपको बता रहे हैं, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई जब भी आप अपनी पेमेंट लेने के लिए जाएं तो पेमेंट लेने के दौरान आपने अपनी पेमेंट पहले चेक करवानी है और फिर वसूल करनी है। तो पेमेंट चेक कैसे करवानी है उसके लिए भाई इंशाल्लाह कैंप साइट्स पर स्क्रीनिंग का सिस्टम होगा, वहां पर अमला मौजूद होगा जो कि पहले आपका बैलेंस चेक करके आपको एक टोकन जारी करेगा। तो ये स्क्रीनिंग का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस से आपने
लाजमी गुजरना है, अपने पेमेंट्स चेक करवानी है, वो टोकन वसूल करना है, पर्ची पे लिखवा लेना है कि भाई आपके अकाउंट में कितनी रकम आई हुई है। तो फिर जब आपको पता होगा कि इतनी रकम आई हुई है तो वो रकम आप गिनकर वसूल करेंगे, कोई भी कटौती नहीं होगी। जब आप जानते हैं कि भाई आपके अकाउंट में इतनी रकम है तो फिर आप उससे 1 रुपया कम वसूल नहीं करेंगे। अगर आपको चेक करवाने का नहीं पता या आप चेक नहीं करवा पाते, ऐसे ही पेमेंट्स लेने के लिए चले जाते हैं, तो वो जितनी रकम आपको दे देंगे आप भी उस पर शुक्र पड़ेंगे कि भाई बस हमारी आई हुई इतनी है, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं ये मतलब उतनी पेमेंट नहीं होगी, आपसे कहीं ना कहीं कोई कटौती की गई होगी। तो इसलिए आप अपने पेमेंट्स पहले चेक करवाएं फिर वसूल करें। अच्छा, अब आपको ये भी बता दें कि ये जो रमज़ान पैकेज आने वाले हैं, इस हवाले से भी काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किए हैं कि भाई इस रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगी। देखें भाई, हर सूबा का अलग भी प्रोग्राम आने वाला है, वफाकी हुकूमत का प्रोग्राम भी आने वाला है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 81-71 से भी शुरू हो सकती है, 80-70 से भी शुरू हो सकती है, 81-23 से भी शुरू हो सकती है। मतलब इन पे आप अपना शनाख्ती कार्ड भेजेंगे या कोई प्रॉपर तरीक़ेकार होगा तो वो इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी के लिए आपको बता दें कि उम्मीद काफ़ी है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर रमज़ान पैकेज के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हतमी फैसला भी सामने आएगा, मुकम्मल तरीक़ेकार भी आएगा, जो इसी चैनल के ज़रिए हम आपको बताएंगे। और ये भी इंशाल्लाह ज़रूर बताया जाएगा कि इस बार आपको कितनी इमदाद मिलने वाली है। कुछ लोगों ने सवाल किया कि इस बार मुफ्त आटा मिलना चाहिए, तो देखें भाई वो तो हुकूमत ने फैसला करना है कि मुफ्त आटा आपको देना है या मुफ्त राशन देना है या सिर्फ नकद रकम देनी है। तो जो भी फैसला होता है इंशाल्लाह फौरी तौर पर हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रमज़ान पैकेज की फौरी मालूमात मिले और आप भी अहल हो जाएं, तो अभी से आप यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।